En efecto, mediante este argumento, la retórica fue descalificada al ser asociada con los términos uno de aquellas parejas, lo falso, artificial y verbal. De esta manera, los diarios y revistas atribuyeron a los gobiernos civiles derrocados un lenguaje retórico y por ello falso, artificial y desvinculado de la realidad. A las Fuerzas Armadas, en cambio, la prensa escrita le atribuyó un discurso despojado de retórica y por ello vinculado con lo verdadero, natural y real. Rhetoric as procedure. Another persuasive strategy used by the rhetorical argumentational coup-sympathetic memories is the type of argument which Perlman and Obrecht-Teiteka call rhetoric as procedure. This argument is a product of disassociation of notions that gives rise to true-false, artificial-natural, and verbal-real philosophical pairs. In effect, by means of this argument, rhetoric was disqualified when it was associated with the first term of those pairs, the false, the artificial, and the verbal. In this way, the daily newspapers and magazines attributed a rhetorical language to the overthrown civil governments and, by extension, classified them as false, artificial, and disconnected from reality. The written media attributed to the armed forces, on the other hand, a discourse stripped of rhetoric and for this reason directly connected with the true, the natural, and the real. El argumento de la dirección. Las memorias retórico-argumentales golpistas emplearon también la técnica argumentativa que Perelman y Obrecht-Teiteka denominan argumento de la dirección. Este argumento implica la existencia de una serie de etapas hacia un objeto determinado, temido la mayoría de las veces, y la imposibilidad de pararse en el camino. De este modo, las memorias golpistas representaron a la Argentina en una caída hacia el abismo durante los gobiernos derrocados e implícitamente a las Fuerzas Armadas como quienes frenarían esa caída. El abismo al que se dirigía la Argentina durante los gobiernos derrocados adquirió el sentido de una catástrofe económica en el 30, 55, 66 y 76 y se relacionó con el enfrentamiento entre diversos sectores y las luchas sociales en el 30, 43, 55, 62, 66 y 76, lo que fue comúnmente lexicalizado como caos en el 30, 43, 55, 66 y 76 y como anarquía en el 30, 55, 66 y 76. Por otra parte, el abismo adquirió el sentido de un inminente peligro de disolución de la nación en el 30, 43, 66 y 76. La caída hacia el abismo constituyó al mismo tiempo una metáfora que desde Lakoff y Johnson se puede denominar orientacional y que se sintetiza como el bien está arriba, el mal está abajo. The argument of direction. The rhetorical argumentational coup-sympathetic memories also use the argumentational technique which Perlman and Obrecht-Teiteka call the argument of direction or the slippery slope argument. This argument implies the existence of a series of stages towards a given object, feared the majority of time, and the impossibility of stopping en route. In this way, the coup-sympathetic memories represented Argentina as a fall towards the abyss during the terms of the overthrown governments, and the armed forces implicitly as the parties who would stop this fall. The abyss towards which Argentina was headed during the terms of the overthrown governments acquired the sense of an economic catastrophe in 1930, 1955, 1966, and 1976, and was related to the clash among various sectors and social struggles in 1930, 1943, 1955, 1962, 1966, and 1976, which was commonly lexicalized as chaos. In 1930, 1943, 1955, 1966, and 1976, and as anarchy in 1930, 1955, 1966, and 1976. On the other hand, the abyss acquired the sense of an imminent danger of dissolution of the nation in 1930, 1943, 1966, and 1976. The fall towards the abyss constituted at the same time a metaphor which Lakoff and Johnson could be called since Lakoff and Johnson could be called guiding, and which is synthesized as, quote, the good which is above, the evil which is below, end quote. La metáfora biológico-médica de la enfermedad. La metáfora biológico-médica de la enfermedad, abordada desde las propuestas de Perelman y Obrecht-Teiteka sobre la metáfora,
presenta la particularidad de que los elementos del foro pertenecen al campo del organismo humano y los del tema al campo político y social, que al ser asimilados a aquellos son biologizados. Por esto, realiza acabadamente una de las operaciones fundamentales de la ideología a la que se refiere Eglinton, la naturalización de procesos que son de índole socio-histórica. Medical biological metaphor of disease. The medical biological metaphor of disease, approached from the principles proposed by Perelman and Ulbricht-Steitek about metaphor, represents the characteristic feature that the elements of phoros, belonging to the field of the human organism, and those of theme to the field of political and social field, which, when assimilated to the former, are biologized. In this way, one of the fundamental operations of ideology to which Eagleton refers is fully realized: the naturalization of processes which are of a social and historical nature. Por otra parte, al considerar los entornos de los lexemas o sintagmas que manifiestan esta metáfora, se observa que los matices de sentido que cobraron la salud y la enfermedad variaron según fuese empleada por una u otra memoria golpista y en función de las diferentes coyunturas de los golpes de Estado. Cabe resaltar así que la memoria golpista liberal identificó la enfermedad que padecía la Argentina con los gobiernos derrocados o con la situación reinante en ellos, mientras que la memoria retórico-argumental golpista nacionalista antiliberal asimiló la enfermedad con el sistema demoliberal mismo. Al apelar a un marco de valores compartidos con el auditorio sobre la base de los estereotipos negativos asociados a la enfermedad, esta metáfora tendió a crear en la dimensión del patos temor y rechazo ante la situación vivida durante los gobiernos derrocados o ante el propio régimen demoliberal. Al mismo tiempo, tendió a despertar confianza y aceptación ante las Fuerzas Armadas, pues las ubicó, en general de modo implícito, en el lugar del médico o del cirujano que realizaría una operación quirúrgica para sanar el cuerpo social. On the other hand, when considering the environment of the lexemes or syntagms which express this metaphor, it can be seen that the nuances of meaning which health and disease acquire vary on the basis of whether they were used by one sympathetic memory or the other, and by virtue of the different circumstances involving the particular military takeover. It should be emphasized that the liberal sympathetic memory identified the disease from which Argentina was suffering with the overthrown governments or with the reigning circumstances in each, while the anti-liberal nationalist sympathetic memory incorporated the disease to the democratic liberal system itself. When appealing to a framework of shared values with an audience on the basis of negative stereotypes associated with disease, this metaphor tended to create, within the dimensions of pathos, fear and rejection in the face of the situation that was experienced during the overthrow of past administrations, or in the face of the democratic liberal regime itself. At the same time, it tended to awaken confidence and acceptance towards the armed forces, since it positioned them in a generally in an implicit way in the place of the physician or surgeon who would perform a surgical operation in order to heal the social body. Conclusiones. El retorno y reformulación de tópicos y técnicas argumentativas usados por la prensa escrita argentina para apoyar los sucesivos golpes de Estado durante el periodo 1930-1976 dan cuenta de la pertinencia de la noción de memoria retórico-argumental para hacer referencia a la dimensión argumentativa de las memorias discursivas. Conclusion. The repetition and reformulation of topics and argumentational techniques used by the written media to support successive military coups d'etats during the period 1930 to 1976 take into account the relevance of the notion of memory as rhetorical argumentation in order to make reference to the argumentational dimensions of discursive memories. De lo expuesto se desprende asimismo que la prensa escrita, factor clave en la construcción de la opinión pública y el consenso en las sociedades modernas, desempeñó en la Argentina un papel central en la búsqueda de adhesión a los regímenes militares y favoreció por ello la constitución de una cultura política autoritaria que llevó a sectores de la ciudadanía a apoyar los reiterados quiebres de la democracia. Al mismo tiempo, el estudio realizado comprueba que no es atinada la reducción del autoritarismo en la Argentina
al nacionalismo antiliberal, al cual le es inherente la memoria retórico-argumental que denominé golpista nacionalista antiliberal. Esta reducción se desprende del difundido libro de David Rock, La Argentina autoritaria, los nacionalistas, su historia y su influencia en la vida pública, y de algunas de sus afirmaciones. En efecto, el análisis realizado permite constatar que aún invocando la democracia y la Constitución, la memoria golpista liberal, inherente a la derecha conservadora, se desempeñó como otra cara del autoritarismo en la Argentina. In view of the previous discussions, the conclusion that can be drawn, moreover, that the written media, the key factor in the construction of public opinion and consensus in modern societies, played a central role in Argentina in the search for support of military regimes, and for this reason favored the creation of an authoritarian political culture which led sectors of the population to support repeated breakdowns in democracy. Simultaneously, the study conducted proved that it is not accurate to reduce authoritarianism in Argentina to anti-liberal nationalism, which is inherent to the memory which I have called anti-liberal, nationalist, and coup-sympathetic. This reduction can be deduced from the widely read volume of David Rock, Authoritarian Argentina, the Nationalist Movement, its History, and its Impact on Public Life, and some of his statements. In effect, the analysis conducted allowed him to assert that, even invoking democracy and the Constitution, the liberal coup-sympathetic rhetorical memory implicit in the thought of the conservative right acted as the other face of authoritarianism in Argentina. Por último, cabe destacar que, como sostienen Leiko y Johnson, las metáforas modelan nuestra percepción de los acontecimientos, nuestra experiencia y nuestras acciones. Por ello, la notable recurrencia de la metaforización de los militares como médicos o cirujanos que realizarían una intervención quirúrgica fue sedimentando desde 1930 un imaginario represivo que tendió a legitimar como medio de sanación del cuerpo social el dolor y la intervención misma en los cuerpos. En suma, las prácticas represivas implementadas por los militares y por otras fuerzas a ellos ligadas, que culminaron durante la última dictadura militar de la Argentina, iniciada en 1976, con el terrorismo de Estado. Muchas gracias. Finally, it is appropriate to point out that, as Lakoff and Johnson assert, metaphors model our perception of events, our experiences, and our actions, and in this way, the marked recurrence of metaphorization of the military as physicians or surgeons who would perform surgical interventions was slowly sifting down since 1930 through a set of repressive images which tended to legitimize the pain and intervention itself in organisms as a means to heal the social organism. In short, repressive practices implemented by the military and by other forces associated with them, which culminated during the last military dictatorship of Argentina, starting in 1976, with the terrorism of the state.